Wala lang may mahimo. Malpagador. Nag-record na. Kani siya ang mga tao malpagador. Forward na ako. Thank you, Day. The Bangkil Master. Makita? Bangkil. Bangkilan. Pakita. Pakita. Labing apo. Ang apo ni Mami. Nga wala eh, daon. Mami. Magdadi. Downing. Benok Daken. Bisaya Lata. Anak, Flong. Vicky Benok. Amo na siya. Wala. Amo na siya usa sa mga kon sa Alter Boys. Ibuok niya ang kon ganiha. Wala. Ha? Ikaw tawin ba? Anak ni Helen. Ayaw maulaw anak ni Helen. Otro ben. Anak ni Helen. Kuya, ma. Kana si Palo. Kuya. Anak ni Ray. Amo ni siya ang gwapo. Yeah. Malpagador. Kamay tao. And this is me. Pangit na tao. Dada. Siya sa ayo. Okay na. Ara siya, kita mo ana. Okay na. Wala na ako gigamit-gamit ba? Tukad na ako diri. Siya. Nag-record lang ni. Gusto lang may magkuhan. Para mag-view. Ha? Oo. Mani. Asa na yung Tiger, no? Computer. Si Palos. It is Ma'am. Si Palos. Tulong the great. Si Palos. Natulog. Ito ka na itaway lubos. Hindi pa sabi, matigulang. Matigulang. Ano ba ako? Aron pa daw sa loob. Puchi! Whatever, yeah, you're such a loser. Dito na po siya. Yeah. Hot tub. Who cares? Ipadoon lang, who cares? Planet Earth. Pakyo, malpagador. Matalang karo. Open arms. Malpagador. Malakara. Gymnastics. Open arms. Mas hindi tapagan ng ano. Taki pa, malpagador na pagkapagad si Debe. Bulaw. Mga malpagador kayo. Ako. Open arms. Close arms. Gymnastics. Woo! No. Choy. Gymnast. Diyan lang. Oh. People of the Philippines versus Rolando Canindot. Muhammad Pila Sahib. Bang! Before I will say anything else, wala naman akong masabi. Ito ang sapatos noon. Record Jabon eh, pakanan si People making buying spend. Dul, isaba mo ng port sila no? Ito, lahat tayo lang palta to. Dul, natin ba? Lahat tayo lang palta. With love on Christmas Day. Iwas mo, bepo ko. Oh, sige pa. Oh, alsin na. Oh. Alam mo, ito. Ano ba na ito?
May pawalo. Ano sa buko? Paloy. Ano sa buko? Sisi ka itong aplong para ma-post. Hello for my nail and slipper for my good and shoes. Shoes. Ito. Noon pa ito. Tapos, hanggang ngayon, buhay pa. Yun lang masasabi ko. Thanks. No, batalin. Yan o. Ang mga gwapo, Ano ito eh, na? mga gwapo. Ay, sweet niya. Ini kami na party. Mga pangit ako yun. Okay. Pangit daw, Benok. Okay na. Before the show was end, I would like to thank Auntie Deli for pastil and Sariala, Lindin for halo-halo, Mami por Maruya. Mami for Maruya and saging prito, Lulong for kwek-kwek, Lola Talin for suka and toyo, Alalong kwek-kwek daw. Tita House for mineral water. Buy one, take two. Avon. Dina for his Mongo Oh. and sari-sari. Ha? Oh. Hello, no. Yes. Tawag ka. Oh. Auntie Tata for his isaw. Kung si... Yeah. Yan si... Gagay for his barbecue and tabla. 18. Lolo. Lolo for his tuba. Grace Grace for his bahoy. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cut. Okay. O siya. Mana? Oh, sino pa? Mana Sino pa? 69. Gundo. Ko. Buot. Sino pa itinang segundo? Nakapun. Oh, Benok daw, Benok. I would like to thank Auntie Banji, ay Pichi For her. Her, Chinta, and I would like to thank also Alvin Ohio Twice for all his Her. American. And I would like to thank Carrier Brand Salud, Manos Nira, and the community of Catherine Bunch for helping Boyet the Great Carredo and Banji Carredo, Johnny Carredo, and Raymond Pamparon din natin. Flores. Benok Flores. Latu. Vicky Benok.